تو इतनी गंदगी इस माशरे में हो चुकी है और इस तरह की चीज़ों को मज़ीद प्रमोट किया जा रहा है। और एक दफ़ा हो चुका था इनके साथ, सेम प्रोडक्शन हाउस था, फिर दोबारा इतनी बड़ी गलती करना मेरी तो समझ से बाहर है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का ये सबसे बदतरीन, सबसे ख़राब ड्रामा है। शराब की बोतलें, ख़वातीन शराब पिला रही हैं, 90s के अंदर हैं। आपसे बात करूंगी एक ड्रामा सीरियल के हवाले से जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, जबकि ये एक इंतहाई बड़े बजट का ड्रामा था और इसी ड्रामे के अंदर काम करने वाले एक अदाकार ने इस ड्रामे का बॉयकॉट कर दिया। ये ड्रामा क्यों फ्लॉप हुआ, इस ड्रामे को किस तरह से बेचा गया, लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया राव और आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जिसने जब तक वो आया नहीं था तो उसने धूम मचाई हुई थी। उस ड्रामे को बेचने के लिए जो प्रोडक्शन हाउस है उसने एक अदाकार का इस्तेमाल किया, लगता तो कुछ ऐसा ही है। ये ड्रामा ऑन एयर हो गया। इस ड्रामे पे बेइंतहा पैसा खर्च किया गया, महंगी लोकेशंस, एक्टर्स भी अच्छा जो बड़े एक्टर्स होते हैं उनको कास्ट किया गया और एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम और बड़ी प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। लेकिन ये इतना वाहियात ड्रामा है कि इसको आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते। और अब मैं सोचती हूँ कि हम बरज़ख को लेके, इवन मैंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि हमारे एक्टर्स ने जिन्होंने बरज़ख में काम किया, लेकिन वो एक इंडियन टेलीविज़न के लिए था। यहाँ तो पाकिस्तान के टीवी पे टीवी चैनल पे एक ऐसा ड्रामा चल रहा है जो कि इंतहाई वाहियात है और हर गंदा और घटिया गंदा काम उसमें दिखाया जा रहा है और पैमरा जो है वो सोया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सुन मेरे दिल की। अच्छा, अब सब जानते ही होंगे कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, साहब मैं उनको क्यों कह देती हूँ, खलीलुर रहमान कमर जो है उन्होंने ये ड्रामा लिखा। अब वो कहते हैं ना कि इंसान की जब पकड़ होती है ना तो बहुत बुरी तरह से होती है। उनके ड्रामे एक टाइम था कि सुपर डुपर हिट हुए, उनको शोहरत मिली और उनके ड्रामों का लोग इंतज़ार किया करते थे। लेकिन फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो गया जब उनका वो केस हुआ जिसमें उनकी वीडियो लीक हुई और वो सारे मामलात। उससे पहले वो दूसरे अदाकाराओं पे तरह तरह की बातें किया करते थे और बदतमीज़ियाँ किया करते थे। लोगों का ये कहना है कि उसका ही ये नतीजा है कि अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि खलीलुर रहमान कमर का बुरी तरह से डाउनफॉल हो गया। और ये ड्रामा सुन मेरे दिल जो कि उनका लिखा हुआ है, इतना बुरा ड्रामा है कि इंसान कह नहीं सकता कि ये वही राइटर है जो सुपर डुपर हिट ड्रामे देता था। क्योंकि अगर आप ये पूरा ड्रामा देखें तो हमने इस पे पहले भी बात की थी, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि किस तरह से ये एक फजूल तरीन ड्रामा है। इसमें वहाज अली को कास्ट किया गया जबकि वहाज का इतना किरदार नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि वहाज को बेवकूफ़ बनाया गया, बेवकूफ़ बना के वहाज का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इस ड्रामे की रेटिंग अगर आप चेक करें तो कुछ नहीं है और जो थोड़ी बहुत रेटिंग आ रही है वो सिर्फ वहाज की वजह से आ रही है। वहाज का नाम इन्होंने और वहाज का जो वर्थ है और वहाज की जो फेस वैल्यू है उसको यूटिलाइज़ किया। अच्छा, इसमें अगर आप ड्रामे को देखें ना तो इतने कोई बुरे सीन्स, इतने बुरे डायलॉग्स, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आवाम कह रही है, घटिया डायलॉग्स, सबकी ओवर एक्टिंग, अजीबोगरीब बातें, ज़िना आम दिखाया गया है, कि बिल्कुल आम बात है। शराब की बोतलें, ख़वातीन शराब पिला रही हैं, 90s के अंदर हैं और बस क्या मतलब इतनी बेहूदगी दिखाई गई है कि आप सोच नहीं सकते कि आप अपने किसी घर वाले के साथ बैठ के ये ड्रामा देखें। और यहाँ पर आवाम ये कह रही है कि भाई ये कैसे हमारे टीवी पे चल रहा है और पैमरा किधर है, पैमरा किस लिए बनाई गई थी। बाज़ औक़ात कोई छोटी सी बात होती है जो इतनी अहमियत नहीं रखती और पैमरा उस पर एक्टिव हो जाती है और यहाँ पे इतना वल्गर ड्रामा चल रहा है और पैमरा खामोश बैठी हुई है। तो ये एक इंतहाई बुरा ड्रामा है। स्क्रिप्ट से लेके आप कह लें उसके डायलॉग्स जिस तरह से डिलीवर हो रहे हैं, एक्टर्स की जो एक्टिंग है,
پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ وہاد جو ہے وہ شرابی ہونے کی ایکٹنگ بہت عجیب و غریب کر رہے ہیں, سٹوری لائن عجیب سی ہے, اور مایا علی جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن زنا کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی کے علاج کے لیے, اور بہت عجیب عجیب باتیں جو ہیں اس کے اندر ہوئی ہیں, اور لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں. اور بار بار جو ہے وہ ڈائلاگ جسے کہتے ہیں 2 ٹکے کی عورت, ان کا یہ ڈائلاگ جو ہے میرے پاس تم ہو میں کہا گیا تھا, اور وہاں پہ وہ اتنا ہٹ اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہاں پہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی, اور اسی ڈائلاگ کو دوبارہ یہاں پہ بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. مطلب یہ بہت ہی ایک اسٹوپڈ حرکت مجھے لگی کہ آپ کیوں اس طرح کی بے وقوفی کر رہے ہیں کہ ایک اپنے پرانے ڈرامے کی ایک جو ڈائلاگ ہے جو بہت مشہور ہوا تھا اس کو یہاں پہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ, مسٹر اینڈ مسز شمیم اور برزخ وہ تو زی ٹی وی کے ڈرامے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں ہم سب نے بات کی, لیکن یہ جو ڈرامہ ہے یہ تو سارے ریکارڈ اس نے جو ہے نا توڑ دیے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا یہ سب سے بدترین, سب سے خراب ڈرامہ ہے. اگر تھوڑا بہت یہ ڈرامہ دیکھا گیا تو صرف اور صرف وہاج کی وجہ سے, جن کا بہت زیادہ لمبا چوڑا اس میں کردار بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ آئی ایم 101% شور کہ وہاج پچھتا رہے ہوں گے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی. یہ ان کے کیریئر کی سب سے بڑی غلطی ہے. اس ڈرامے کی جو مین کاسٹ میں اسامہ خان ہیں جو کہ عمار کا کردار ادا کر رہے ہیں, انہوں نے اس ڈرامے سے مکمل طور پہ بوائیکاٹ کر دیا ہے. یہ وہ واحد ایکٹر ہیں جنہوں نے کھلے عام بوائیکاٹ کیا ہے, اور انہوں نے اس کے بارے میں بات بھی کی, اور ان کے انسٹاگرام پہ جو بھی اس ڈرامے سے ریلیٹڈ پکچرز تھیں یا ویڈیوز تھیں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں, کیونکہ اس پہ بے انتہا نیگیٹو کامنٹس آ رہے تھے اور بہت زیادہ ہیٹریڈ مل رہا تھا. اور اسامہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے انسٹاگرام اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتا اگر اس ڈرامے کے کچھ سینس نہیں کاٹے جاتے. اب اسامہ جو ہیں انہوں نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا کہ بوائیکاٹ کیا, اور بہت اچھا کیا, کیونکہ آپ ڈرامے میں دیکھیں کہ ٹانگے ننگے, یہ بھی تو لگتا یہ ہے کہ 1-2 سال کے بعد یہ لوگ بالکل اسی طرح سے ہو جائیں گے جیسے فارنرز ہوتے ہیں, شارٹس میں آ جائیں گے, بیک لیس تو آلریڈی چل رہا ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ بعض اوقات بالکل ایک چھوٹی سی بات پہ جو ہے سین کاٹ دیتے ہیں, بلر کر دیتے ہیں, بعض اوقات کچھ نہیں کرتے. لوگوں کی کوئی پالیسیز جو ہیں چینلز کی اور پیمرا کی سمجھ سے باہر ہے. اب آپ دیکھیں گے اتنا بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کا, یہ ٹائکونز ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کو ٹی وی چینلز پہ کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا. یہ 2024 کا سب سے مہنگا ترین ڈرامہ تھا, اس پہ بے انتہا خرچہ کیا گیا, مہنگے ترین آرٹسٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے گئے, ہوٹلز دکھائے گئے, پرائیویٹ جیٹس دکھائے گئے, ٹھیک ہے, مہنگی لوکیشنز کا استعمال ہوا, پھر اس کے بعد مہنگی گاڑیاں جو ہیں وہ لی گئیں. تو کروڑوں روپے کے بجٹ کو انہوں نے خاک کر دیا. اب پتہ نہیں ایسا کیوں کیا, ٹھیک ہے. ایک تو خلیل صاحب کا تو اسکرپٹ تھا, ان کا کام تو لکھنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اسکرپٹ جب آتا ہے تو ایکٹرز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پورا اسکرپٹ ایک دفعہ پڑھیں, اس کو اچھی طرح سے پڑھیں. ایک سیشن آرگنائز کیا جاتا ہے جس میں سب جو ہے اسکرپٹ ریڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے, تو آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اسکرپٹ کے اندر کیا ہے کیا نہیں. لیکن یہاں پہ میرے خیال سے لوگ جو ہیں وہ پیسے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور آرٹسٹ ہمارے اسپیشلی جو اس میں آرٹسٹ نے کام کیا اس ڈرامے کے اندر, انہوں نے شاید صرف پیسے کو ہی ترجیح دی, کیونکہ اگر اسکرپٹ پڑھنے کے باوجود یہ ڈرامہ انہوں نے سائن کیا تو پھر یہ تو ان کی بہت بڑی بے وقوفی تھی. اور اتنے بےہودہ سین, اتنی گندگی, شوہر بیوی کو مار رہا ہے, بے وفائی کر رہا ہے, اور بیوی جو ہے باوفا ہے, اس کو وہ 2 ٹکے کی کہا جا رہا ہے, اور وہاں دوسری طرف شرابیں چل رہی ہیں, نائٹیز اور شارٹ ڈریسز, مطلب I don't know what's going on. اور اس طرح کے ڈرامے اگر ابھی بوائیکاٹ نہیں کیے گئے تو آپ دیکھیے گا آنے والے 1-2 سال کے اندر ہمارا ٹی وی چینل, مطلب جتنے بھی چینلز ہیں, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, پھر سبھی یہ کام کریں گے, ٹھیک ہے. ایک چینل کرتا ہے دوسرا بھی کرتا ہے, اور پیمرا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, پیمرا سوئی ہوئی ہے, کیا بات ہے سمجھ نہیں آ رہی. اب جب بات کریں تیرے بن ڈرامہ جو کہ سپر ڈوپر ہٹ تھا, اس میں یمنا زیدی نے جب تھوکا تھا اور وہاد علی پر شادی والا وہ جو سین تھا, تو اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ زبردستی کرتے ہیں سارے کچھ, اس پہ لوگوں نے بڑا احتجاج کیا, بہت زیادہ بولا. اس کے بعد اتنے سارے جو سینز تھے ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا.
ठीक है, रीशूट किया गया और एक दफ़ा हो चुका था इनके साथ, सेम प्रोडक्शन हाउस था, फिर दोबारा इतनी बड़ी गलती करना मेरी तो समझ से बाहर है। और बहुत ही फजूल ड्रामा, सिर्फ बेहूदगी नहीं बल्कि ना कोई स्क्रिप्ट है, अजीब व गरीब बातें हैं और सब कुछ ही अजीब व गरीब है। अवाम जो है वो बहुत गुस्से में है, सब जो है इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं और वाकई देखने के काबिल नहीं है ये ड्रामा। तो अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ड्रामे हमें चलाने चाहिए? क्या हमारे माशरे के लिए, जो कि ऑलरेडी इस हद तक बिगाड़ का शिकार है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें सरेआम दिखाना, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते, सही है? हम दूसरों पे तनकीद करते थे कि जी इस तरह के काम करें, उस तरह के काम करें, लेकिन क्या हम जो हैं खुद भी उसी तरह के नहीं हो गए हैं कि हम ख्याल नहीं रख रहे कि हम एक मुस्लिम मुल्क के अंदर रहते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम कोई चीज़ चला रहे हैं टीवी पर कि हम मुसलमान हैं, और हमारी यंग जनरेशन जो है इन चीज़ों को देखकर चीज़ें पिक करती है। ऑलरेडी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। हम लोग जो है ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, कुछ अजीब ही सी चीज़ बन गए हैं, तो इतनी गंदगी इस माशरे में हो चुकी है और इस तरह की चीज़ों को मज़ीद प्रमोट किया जा रहा है मीडिया पे इस किस्म के ड्रामे दिखाकर। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी इसके बारे में क्या राय है।